ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। कि अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया और आखिरत ये दोनों ही किसके पास है? हमारे पास है। मतलब अल्लाह के पास दुनिया भी है और आखिरत भी है। तो क्या खूब नहीं होगा, क्या अच्छा नहीं होंगे कि हम मोमिन अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों मांगे। और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी, जो आप अक्सर पढ़ा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار